या ना हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला हुआ था, मगर जो साबिक वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने तो उस वक्त कहा था कि मुबारक को इलेक्शन वक्त पर होंगे, सीटें नहीं बदलेंगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी और अब जरूरत ही नहीं है कि डिलिमिटेशन हो। शरीर रहमान साहब कह रही है कि हमें कहा गया था सीसीआई मीटिंग में कि इलेक्शन में कोई ताखीर नहीं होगी। राना सना साहब कह रहे हैं ये आफ्टर थॉट है पीपल्स पार्टी का। ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो अंडरस्टूड था, सीसीआई में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हमने कोई ऐसी गारंटी दी हो। ये किसका आफ्टर थॉट है, कौन गलत बयानी कर रहा है, क्या हुआ है? देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और जब वो इजलास हुआ था और उसकी जो खबर सामने आई थी तो उसके बाद से ही पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू हो गई और पीपल्स पार्टी उस वक्त तो खुलकर उसने इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात वाक़यात पेश आए कि जिसके बाद पीपल्स पार्टी को शायद ये एहसास हुआ कि उसके साथ हैंड हो गया, तो अब वो खुलकर अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होता कि अगर मुराद अली शाह साहब या शहरी रहमान साहबा जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद अपनी वजाहत सामने ले आते, लेकिन इतने दिन तक तो उन्होंने वो वजाहत सामने नहीं पेश की। अब वो कह रहे हैं जी कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो, तो ठीक है, ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को भी ये जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ये उसको ज़ेब नहीं देता कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो कह रही है कि जी इलेक्शन 90 दिन में नहीं होना चाहिए, 90 दिन के बाद होना चाहिए। और क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अब बैक ट्रैक कर रही है तो हम सही हैं और वो गलत हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों गलत हैं। इसलिए दोनों गलत हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो सिर्फ 90 दिन में ही होना चाहिए, ख्वाह वो आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 हो या आर्टिकल 224 हो। इस वक्त असल मसला ये नहीं है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है, असल मसला ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होना है। तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही कि इलेक्शन 90 दिन में होना है, JUI का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आज अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आए तो थोड़े दिन में जो PDM की जमातें हैं वो भी आमने सामने आ सकती हैं। तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब ये पोजीशन ले रही है जी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में पीपल्स पार्टी ने भी हमारे साथ इस गुनाह बेलज़्ज़त में शिरकत की थी कि इलेक्शन 90 दिन के बाद होना चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी अगर इस गुनाह से इनकार कर रही है तो मेरा ख्याल है कि उसको कोई सबूत सामने लेके आना चाहिए। फ़िलहाल तो ऐसा ही लगता है कि ये पहले उस सारे मामले में शामिल थे, लेकिन जब इनको पता चला कि अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं उनको ये कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में नहीं जाना, मुस्लिम लीग नून में जाएं, तो पीपल्स पार्टी जो है उसको ये ख्याल आ गया कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ही इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो 1973 के आइन की खालिक जमात है, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास के अगले ही दिन अपनी वजाहत देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, ये उनका सबसे बड़ा कसूर है। अच्छा, और मगर इस सारे सिनेरियो में अब ज़रा सदर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो तारीख दे सकते हैं, आइन उनको ये इख्तियार देता है। सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया, वो नहीं आए, उन्होंने कानून का हवाला दे दिया जो कि अमेंडेड इलेक्शन एक्ट है। मगर अगर सदर पाकिस्तान तारीख दे दें या फिर अदालत से कोई फैसला आ जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ अदालत जाने का कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट बार अदालत जा चुका CCI का फैसला चैलेंज करने के लिए, अब पीपल्स पार्टी इंडिया दे रही है कि अगर हमारी बात इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो हम कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है कि 90 दिन में अभी भी इंतखाबात हो जाएं किसी अदालती फैसले के नतीजे में, या मुश्किल नजर आ रहा है? देखें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया ना, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 57 का उन्होंने हवाला दिया है कि जी उसके मुताबिक अब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है। ये अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 57 में 26 जून 2023 को, और जब ये अमेंडेड बिल जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया तो उनको उस वक्त सोचना चाहिए था कि ये मेरे से इख्तियार लेके दे दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अभी तक आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है और इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो देखें, सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने दस्तखत किए इस बिल पर और ये कानून बना। तो उन्होंने क्यों दस्तखत किए एक ऐसे बिल पे जो कि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 से मुतसादम था? तो सदर साहब ने भी ये गलती की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो आर्टिकल 224 को भूल रहे हैं जो क्लियरली कहता है कि इलेक्शन 90 दिन ही में होना है। पीपल्स पार्टी अदालत में जाए या ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो अदालत में पहले ही जा चुकी है, और जब अदालत के सामने ये केस आएगा
تو جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑی بہت ناقص رائے جو میری ہے، جتنا میں کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 48 کو پڑھ لیں، آرٹیکل 224 کو پڑھ لیں، اور بہت سی کلوزز ہیں ہمارے آئین پاکستان میں، الیکشن 90 دن میں ہی ہونا چاہیے، 90 دن سے ایک دن بھی اوپر آپ نہیں جا سکتے، اور جو بھی کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مطلب مگر اس سارے کے سارے سینیریو میں نون لیگ کے لیے منطق ہے کیا؟ اگر انہیں لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر سارا پرفارمنس کا برڈن آ جائے گا، تو ابھی نظر آ رہا ہے لوگ بجلی کے بلوں پر احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ڈالر ٹرپل سینچری کر چکا، اس سارے کا کریڈٹ جائے گا تو نون لیگ کو ہی۔ اگر 6 ماہ بعد بھی الیکشن ہوں گے تب بھی لوگ کیئر ٹیکر سے زیادہ نون لیگ کو بلیم کر رہے ہوں گے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اکتوبر میں آنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بھی جنوری فروری میں الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے 3 ماہ میں نہ ہو، 6 ماہ میں جا کے الیکشن ہو؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کی مدت ختم ہونے سے چند روز پہلے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ستمبر میں واپس آئیں گے۔ تو اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اکتوبر میں واپس آئیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جب موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں تو اس کے بعد نواز شریف صاحب آئیں گے۔ یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جو بجلی کے بلوں کے خلاف عوام میں بہت شدید بے چینی پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اس کا آغاز آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ سے ہوا ہے، آج میرپور میں بھی بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ احتجاج پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ احتجاج جو ہے یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے، اور اس احتجاج میں لوگ جو ہیں وہ نگران حکومت پر میرا خیال ہے اتنا بلیم نہیں ڈالیں گے۔ وہ اگر بلیم ڈالیں گے تو وہ ڈالیں گے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، سابق وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور جو پیپلز پارٹی کے جو دیگر رہنما تھے، جو کہ اس سارے معاملے میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور جو ڈیل ہوئی اس میں ایک دوسرے کو یہ سارے مبارکباد دیتے رہے۔ تو اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور تمام جو پچھلی حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، سب اس کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ اب ہو نہیں سکتا کہ آپ پورے کا پورا بلیم جو ہے وہ صرف مسلم لیگ نون پہ ڈال دیں۔ ایک جماعت نے یہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس کی مبارکبادیں صرف شہباز شریف صاحب نے وصول نہیں کی تھی، بلاول صاحب نے بھی وصول کی تھی۔ اس لیے پاکستانی عوام کو آپ اتنا بیوقوف نہ سمجھیں، ان کو پتہ ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ ہوشربا اضافہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کس کس کا کتنا کردار ہے۔